Pomaže Bog, braće i sestre, i dobrodošli u novom YouTube videu. Moje ime je Hadži Teodora i u današnjem videu želim da pričam o tome kako se pripremiti za post. Da na početku navedem da svako ima svoj način pripreme za post, da je svako od nas individualan. Ja samo želim da pričam o svojim iskustvima i šta ja radim da bi se pripremila za post i šta to meni pomaže. I još da kažem da je to samo sad privremeno i da se naravno način pripreme za post može mijenjati u toku godina, tako da možda ću i za nekoliko godina napraviti neki update, ali za sad evo se ja ovako pripremam za post. I to je apsolutno svejedno koji je post u pitanju, da li božićni, vaskršnji ili neki drugi post, to je identično. Ono što uvijek ja radim jeste da pogledam kada počinje post i da vidim dokle traje post, od kog datuma i kada se završava. Da bi jednostavno vidjela pod broj 1 šta ja to imam još u frižideru i da li imam neke proizvode koje su mrsne da bi ih mogla na vrijeme potrošiti. To je ono što prvo radim. I s time odmah dajem taj neki plan kada šta moram da pojedem, da ne bi ništa bacala. A drugo što ja radim jeste da otprilike sedmicu dana prije posta ne kupujem više ništa mrsno, nego već automatski prebacujem postepeno hranu na postnu varijantu. Jedino što kupujem jeste mrsno u toj sedmici kada znam da ću je brzo pojesti, na primjer mlijeko ili jaja, ali nešto što znam da trebam duže vrijeme da ih potrošim, već ih ne kupujem. I to mi stvarno pomogne jer kad počne post ja apsolutno više ništa nemam mrsno u svom frižideru i samim time se mi olakšam i taj ulazak u post. Naravno ono što meni pomaže jeste, pošto ja postim svaku srijedu, petak, da ja već znam koje postne alternative već postoje i uopšte nemam taj pritisak, a još sad će post, sad moram da jedem postnu hranu, ni pošto ja uopšte nemam taj problem. Kad počne post, automatski prebacim ishranu na postnu varijantu i uopšte nemam nikakav problem s time. Što se tiče sada molitve, tu gledam da li postoje neke posebne molitve koje se čitaju upravo u tom postnom periodu. Na primjer, kada je vaskršnji post, postoje separatne molitve koje se čitaju isključivo samo u toku vaskršnjeg posta i tu već pripremim, pronađem te molitve u knjigama da bi ih kad počne post mogla čitati. Mislim, ono što sam radila kada sam imala priliku da često posjećam crkve jeste da gledam kada su bogosluženja i kada imam vremena da odem na to bogosluženje. I to mi je pomoglo, ta zadnja sedmica posta, kada je veliki četvrtak, veliki petak, velika subota, kada znam da se u neko određeno vrijeme služi bogosluženje, uvijek sam gledala da tad imam mogućnost da odem na to bogosluženje. Sada, kada nemam tu mogućnost uopšte ići redovno u crkvu, jer prosto ovdje nemam crkve, je to malo teže i uvijek mi teško pada kada počne neki post, jer znam da nemam crkvu, ne mogu se redovno pričešćivati i to je svaki put veoma teško za mene. Ali pokušavam da makar jednom u toku jednog perioda posta da odem u bilo koju crkvu, u manastir koji je malo dalje, da se pričestim i planiram to malo putovanje, moram već da navedem, gdje moram da odvojim jedan cijeli dan i to ne samo jedan dan nego 2, jer trebam i dan poslije da bi se mogla odmoriti od tog putovanja, da bi se mogla pričestiti. I to je za sad ta mala priprema koju ja imam što se tiče kako pripremiti se za post.
Mene bi interesovalo kako se vi pripremate za post. Da li vi imate neke savjete koje možete i da podijelite da i drugi ljudi vide. Napišite obavezno dolje u komentarima, možda i ja mogu nešto da naučim od vas, eto da se i u komentarima družimo. A mi se vidimo u sljedećem videu. S Bogom. Amin.